freezing wat sit. Ek weer met my oë. Ek weet nie hoe kan daai dinge soos aan kamp. Hy's te klein vir my kop. Kyk, ons moet hier naby oop winkels staan, so as dit begin reën, dan skiet ons aan. Ek sien my big head. Australian. Ai, wie sien hierdie maar met my? Dis so badges op winkels. Ja, nee, sal dit nog wat terug. Kom nou eers. Ek jou ma op 'n sappie of 'n make-up vakkie. Ja, ek dink miskien net vir my ma boodskap stuur en sê kyk, ons sal haar vanaand 'n lykie gee as ons by die stel kom. Ja. So stuur dit vir haar op my foon sommer 'n boodskap. Hallo my tannie, ons is veilig in Edinburgh. Dit is 'n kasteel. Ek gaan vir tannie Scottish Port en G-string koop, so tannie 'n bypassende bra. Dan het eintlik gesê ek het tannie Bessie moet tannie sê ons sal weer na die breek kom en 'n nuwe tel koop. Dinner is in. Julle is die quickie. Ek weet nie, maar dis die ene van die mense wat ek wil sê I can see that it's Actually, I could have done this with nothing. Nee, ons kon nie, ons nie mekaar geken in ons been. It's not easy, just there. Keep proud. Okay, The road lady there with the long hair. The lady with the purple hair? That's her there, the one with the purple. Actually, I'm veilig vir die pad kry. Maar ek kyk ons vir die kamera nie. Ek sê net na die rand. Oh my god. Wat is so? Ons gaan op. Let's go. You send the direction. Nobody's gonna run us over. Tourists. Royal game. Don't be too sure. Lekker Skotse boule hierso, maar ek weet nie van wat vorm van. Ja. So kan jy net plessie kan laat sien. Les dernières exécutions qui sont passées ici par craché sur les ça c'est l'important. Ça c'est un peu serré. Moi j'évite de marcher dessus. Hier by die ek weet nie of die mense glo nie, mense park is
gezien. Omloop. Please try not to film. It's just one of these things where the company can then be sure that nobody is stealing our tours. Photos are absolutely take as many of those as you wish. So let's get started talking about this big building here. This is St Giles. It is the cathedral of the Church of Scotland. Very beautiful Presbyterian church with big beautiful stained glass windows. Obviously we're talking about the lake, right? Okay, stop recording.